Oh, relive ta, relive. Tie break, tie break. Kalamba versus Lanao. Tantan Vincent versus Ayan Adonis. Oh, score 1 Kalamba. Tie break na ni guys. Murag na buyagan. Wave sabi, one time lang. Uy, wave sa ba? Arpot yun. Naarpot. Nice. 2-0. Laro kayo, arpot ang dula. Ano grab siya? Arpot ang dula sa mga. Nice. 3-0. Arpot, gihungit ang lumon tantan. 3-0. Oh. 3-0. Labaw ng Kalamba. Tie break ni guys. Tie break. 3-0. Oh, 4-1 score guys. 4-1. Yung labaw ng Kalamba ha. 4-1. 4-1. Paka, mayang gabi. Kumusang lakaw niya sa pagkadian, Paka. Bradley J, mayang gabi. Boss Making, mayang gabi po. Barbara Palma, Madam, mayang gabi. Oh, Mama day. Madam, Mama, muli na ako ni. Oh, una kita sa city. Oh, 4-1 ha. Basta wapay utso, di pa na madaog. Labaw kaysa sige. Bawas lagi ya. 5-1 guna. Tanda itu kan bisa kebunan lo terang layos nih. Nice! 5-1 score, 5-1. 5-1, oh. Mi amor. Unya pa na ko yung ikuan, uli. Depende ra ni Ayan, mi amor. Maninoy, Bobong. Murag. Oh. Okay, score 5-1. Duha ka bangag na lang. Duha ka bangag. Nice. Oh, congrats sa itong mga bossing. Size 1, tie break. Nice. Nice game, nice game. Palaway kay palaway. Palaway kay Ayan, no.